Hello guys, day 1 training. Hey guys, day 2. Nagkakangauban. Guys, broken hearted si Miguel. Dili siya ang partner ni Rillian. Over. Reaction. Emergency band down! Emergency band down! Emergency band down! So guys, natakaran sa akong room. Wala akong mga roommates kaya nag-ang pa sila. And here's yan. Kulang pa yun. Day 4. Ako kulang pa yun. So, 3 na ako. Sa beses army kasambot. Hi guys! Pret may gawas. Kami sa gawas. Ulura. Ay, yan na. Naglatin. Halang, dili halang. Day 4. Kalimot ko video ganina. Day 5. EFA practical exercise. Prepare for donning the SBA. Shake. The pin. Press. Fire. Time to fire. Aim at the base. Squeeze the lever. Flip side by side. Fires up. Coming out. Day 7. Isa ka buti dyan skip shop lagi, mahurot alang ribis bitong sila. Kawali. Apa ang cheerleaders pattern ni ko no? Dances. Isa din ka kuan nga. Dako ikit shop ng buti niya. Day 8. Igang kayo. Day 9. Sir, baka meron naman dito. Si katawan bro. Day 1, 0. Nob. Forward side is clear. Forward is clear. Ready to jump.
Day 11. Humana may sa mong F. Humana may gisalwar. SSR check. FA check. Day 1, 2. Humana may sa mong part. Group 1. Hi guys! Hi! Manami! Day 1. Ramay, katog yung buwan day. STST. Ang moisturizer ni David makaito. Nagkita ko storage mo. Pinurikat po din.